पश्चिम बांगला आदिवासी कल्याण समिति उत्तरबंग जोन रे पहलो कमिया जमेला हुई मालदारे ने चांदना गेलपुन माहे थिलो मालदा टाउन हॉल रे जुदा जुदा आदिवासी गांताक्रेन शहर को ओना कमिया दुपुर रे को सेलेद लेना फेक एसटी सर्टिफिकेट से फेक एसटी कम्युनिटी जेलेका भावते को चामके एकाना से को बढ़ाव चला काना पनत रे प्रकृत आदिवासी हर दको कोन ठसा उतरो काना सेचेर ओलो पढ़ाव चाकरी बाकरी साथे जनप्रतिनिधि लेकाना क्षेत्र रे ओ आदिवासी को भाग को बैसवेदा ओनाते प्रकृत आदिवासी हक अदर को एड़े अचो काना उनको विरुद्ध लड़ाई लगित खान डांडा दो पाठे उरिज गे हुआ और ओना दिशे कतेर गे को लहाव काना पश्चिम बांगला आदिवासी कल्याण समिति रेन आयुरिया को एनलो लांगतिति किस्कुआ एतहब सेरेन तलाते आखड़ा दो उडो सागुन लेना ओना सापड़ा अखड़ा रे सेटेर को ताहे काना पश्चिम बांगला आदिवासी कल्याण समिति रेन पार्षद मानतान बालकराम सोरेन सूत्रेत पार्साल किस्कु एक्जिक्यूटिव मेम्बर मितन टुडू धनंजय मुर्मू साथे आडी सांगे आदिवासी दरदी हड़ को चलो एनखान ओंडेना मिट झलक बन नेल लेगे আমাদের যে মূল উদ্দেশ্য আপনারা সবাই জানেন, এটা নতুন করে বলার কিছু নয়। এবং আমাদের যে ফেক সার্টিফিকেট যে ব্যাপারটা ঘটছে সেটাও আপনারা জানেন যে এর জন্য আমাদের কি সমস্যা তৈরি হচ্ছে, সেটাও বিস্তারিত বলার প্রয়োজন মনে করছি না, কারণ আমরা সবাই বুঝি ফেক কমিউনিটি বা ফেক সার্টিফিকেট হলে আদিবাসীদের কি সমস্যা সেটা আমরা সবাই বুঝি। তো আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে এই ফেক সার্টিফিকেট বা ফেক কমিউনিটির বিরুদ্ধে আমরা কিভাবে লড়লে আমরা একটা অ্যাচিভমেন্ট করতে পারবো বা একটা সাকসেস হতে পারবো, সেটাই আলোচ্য বিষয়, সেটাই কর্মী সভা বা কর্মশালা। আজকে প্রথমে আমরা যে মানে ফেক সার্টিফিকেট যেগুলো দেখছি বা ফেক কমিউনিটি যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেগুলো আমরা কোথায় দেখতে পাই? বিভিন্ন মেরিট লিস্টে যখন পাবলিশ হয় কলেজে বা বিভিন্ন সার্ভিস কমিশনে, সেখানে দেখতে পাচ্ছি মুখার্জি, বিশ্বাস, সরকার, খাতুন, চৌধুরী ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই সেইগুলো দেখে আমাদের মনে হচ্ছে এগুলো ফেক। তো প্রথমে আমরা করব কি, তথ্য জোগাড় করব। কোনো একটা ব্যক্তি যাকে আমরা সন্দেহ করছি তার সম্পর্কে আমাদের তথ্য জোগাড় করতে হবে। তথ্য জোগাড় পর তার বিরুদ্ধে যে মানে কাজ সেইটা করতে হবে। তথ্য জোগাড় আমরা কিভাবে করব? আমরা যেগুলো কলেজে বা বিভিন্ন চাকরির যে মেরিট লিস্ট দেখতে পাচ্ছি সেখানে আমরা তার নামের এগেনস্টে, সেই সার্ভিস কমিশনের এগেনস্টে অথবা সেই কলেজ প্রিন্সিপালের কাছে আমরা সেই সমস্ত সন্দেহজনক ছেলে মেয়েদের তথ্য আরটিআই করে আমরা চাইব। আমরা চাইব কতখানি দেবে না দেবে আমাদের সেটা দেখার দরকার নেই। আমরা যদি 100টা কলেজে আরটিআই করে অন্তত 25টা কলেজ থেকে তো পেতে পারি তার সম্পর্কে। আমরা আরটিআই করে সেখান থেকে একটা তথ্য জোগাড় করতে পারছি। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে रमेश मुर्मू इटाहार ब्लॉक रेन कमिया कनाई संगेते उत्तर दिनाजपुर जिला रेन कोर कमिटी रे मिनाया। इना बार्ता दो नोंडे खय खाली नोंडे सुमुंग गिदो कॉन्फ्रेंस सुमुंग गिदो बांग कना। तिहिन आबू जे कुटा कर्मी नोंडे बु सेटेर कना जाते आतु ओड़ा रे चलाव कते प्रत्येकटी साधारण हर ठेज नोआ बु पहुँचाव दाड़िया एवं नोआ रिया भागी मंद ओना बु लई सदर आकुआ। लई सदर आबू जे नेतो पश्चिम बांगला रे नोका अनाट रे मेना बुन नोआ जाते आतु ओड़ा धरी बु पहुँचाव दाड़िया एवं उनको को नोआ विषय ते जाते बु ठीक ठाक बु बुझे उचु दाड़ी केते आबुआ नोआ आयुर रे नोआ गण रे जाते बु जोआव उचु दाड़ी को निया आयुर कमी होरा जुदी ठीक ठाक जुदी बु कमी उचु दाड़िया ताले इना विश्वास मेना निया कमी तला तेगी आबू सठिक जगह रे बु पहुँचाव दाड़िया। निया को मेन केते गी इन दो या कथाኝ मुचाद केदा। जोहार इन लांगतिति किस्कु इन द उत्तर दिनाजपुर खन तिहिन नोंडे मालदा जिला रे मालदा टाउन हॉल रे पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति पाहटा खन उत्तर बंग रिया चतुर्थ दफा प्रथम कर्मी सभा हुएना। नोंडे इन हो शहर सेटरिंग ताहे काना और
ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱥᱴᱩᱰᱮᱱᱴ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱴᱮᱯ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱝᱜᱨᱟᱢ ᱥᱴᱩᱰᱮᱱᱴ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱟᱵᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱷᱤᱭᱩᱪᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱱᱥᱟᱥ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱯᱳᱨᱴ ᱥᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱮᱢ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱠᱟᱱᱟ, ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ। देश दिसम जकात गे भारी भरम साला धरती आबा बिरसा मुंडा जानाम माहा दो आदिवासी गौरव दिवस लेकाते भारी भरम साला मानाव पालाव कना। त्रिपुरा सरकार हो पारमेन 11 नवेम्बर धरती आबा बिरसा मुंडा 149 सेरमा पूरा लासाड़हेते पश्चिम त्रिपुरा रिया झिरानिया मेना नुया ऑडिटोरियम हॉल रे जाक जमक साला आखड़ा को सापड़ा लेदा। ओना आखड़ा रे मारंग पेड़ा लेकाते सेटरे ताहे कना त्रिपुरा रे मुख्यमंत्री मानतान बिप्लव कुमार देव। चलो एनखान मुख्यमंत्री मोचा खना मिद बार कथा बन आंजम लगे। 1947 পর থেকে জনজাতিদেরকে শুধু শোষণ করা হচ্ছিল, রিজার্ভেশনের নামে ভোট বাক্স বানানো হতো। নরেন্দ্র ভাই মোদি এসে ভগবান বিরসা মুন্ডাকে জনজাতিদের নেতৃত্বকে প্রমাণিত করেছেন যে একলা জাতিরাই আন্দোলন করেনি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র একলা করেনি, গান্ধী একলা করেনি, সর্দার বল্লভ ভট্টাচার্য একলা করেনি, জনজাতি নেতৃত্ব বিরসা মুন্ডাও করেছে। ছোট ছোট জায়গাতে ছোট স্তরে রানী গাইডেনলো মেঘালয়ের রানী ছিলেন, উনিও ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছিলেন যুদ্ধ। রানী গাইডেনলো একলা মহিলা, উনি রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেছেন, ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু ইংরেজদের সামনে মাথা নত করেননি। নর্থ ইস্ট থেকে রানী গাইডেনলো, উনি মেঘালয় থেকে মহারানী হতেন। এই ইতিহাস কেউ জানে না, কারণ কি সেই ইতিহাস ভারতের জনজাতিদের জানার অধিকার নেই। কারা কেড়ে নিয়েছে? ওই সময় যারা প্রধানমন্ত্রীর পদে ছিল, যারা দেশের সত্তা নিয়েছিল, এরা বানিয়ে দিয়েছিল এরা তো এসটি, এরা তো জনজাতি, এদের কি কাজ? এরা একটু গ্রামে থাকবে, কাজ করবে, ওর লেবার হবে জীবনে, এটাই তাদের জীবন হবে। কিন্তু বিরসা মুন্ডা সেটা চায়নি। তৎকালীন সময় গরিবের ছেলে, সে পড়াশোনা করেছে, স্কুলে গিয়েছে, তার কাপড় ছিল না, জামা কাপড় ছিল না, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েছে, কিন্তু ইংরেজ হয়নি। সবাইকে একত্রিত করে সেই ব্যবস্থার বিরোধ করেছে, শোষণের বিরোধ করেছে, কিন্তু বিরসা মুন্ডার নাম ইতিহাসের কোথাও নেই। আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি পুরো দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেছেন যে ত্রিপুরার নয়, ভারতবর্ষের যত জনজাতি আছে তারা গৌরবময় অধ্যায় আজকের দিনে, জনজাতিদের জন্য গৌরবের দিন আজকের দিনটি। বন্ধুরা, পুরো দুনিয়া ব্যাপী জেনে গেছে ভারতবর্ষে বড় মাত্রায় জনজাতি আছে। त्रिपुराতে 32% জনজাতি আছে। वहाँ पर लालू ने गेंद को बढ़ाया, बहुत ही सुंदर तरीके से लालू ने गेंद को आगे से उतर गया, लेकिन बाएं तरफ से उसका एक सुंदर है टर्निंग शॉट अपने क्षेत्र से गेंद को निकालने के बाद एक बार फिर इस समय जर्सी नंबर झारखंड पनत गोड्डा जिला लालमाटिया थाना एलाका रेया तेलगामा आतुरे बाबा तिलके माझी क्लाबा साही जुहिते झारखंड थापन माहा लासाड़ेते 12 माहारी फुटबल खिलोड हेपरा होइसेतेना। ओना खिलोड रे एफसी महागामा और बीबीएससी करिया मुद्रे फाइनल खिलोड होइलना। एनलो सिरपो चापाल अखड़ा रे मारामपेड़ा लेकाते जिला परिषद सहित रामजी शाह और मननपेड़ा लेकाते सावता सुसुरिया प्रमोद हेम्ब्रम तकिन सेटेरकिन ताहेकाना। ओना खिलोड रे महागामा एफसी दो मिड गोलते बीबीएससी दल हराव काते 90,000 टाका पहलो सिरपा हामेट किदा। दोसार सिरपा दो ताहेकाना 50,000, तेसार और पुना सिरपा दो 20,000 और 5,000 टाका। सानाम लेकान कामी चाचाला रेको ताहेकाना बीरेंद्र मुर्मू, अशोक सोरेन, ब्रजेंद्र मार्डी एमान गमके को। सतीजानंद पंडित जी, उसके पीछे हमारे कन्या अभियंता माइनिंग डिपार्टमेंट राजमानवती पे उपस्थित सीत कुमार, उसके पीछे मिर्जा बेटा राम जी, साथ में रसिक लाल जी, उसके पीछे जेम्स बा, जो कि आप हसमुख कमेंटेटर के रूप में जाते आते हैं, साथ में और भी काफी गणमान्य व्यक्ति, मेरे दो सहयोगी कमेंटेटर संदीप जी, राकेश जी, अशोक सोरेन जी और मनीष जी, ये हमारे अतिथि मंडली है। और साथ में हमारे प्रियम जी भी उपस्थित हो चुके हैं। ये चारों के चारों नौजवान युवा पत्रकार, कल हम इन सबों के माध्यम से इस
टूर्नामेंट का फेसबुक में, टीवी में या फिर अखबारों में देख पाएंगे। तो मैं आप लोगों को टॉस होता है आज केरिया बिहार के पक्ष पे जा रहा है टॉस, और कीका के माध्यम से इस फाइनल मुकाबले को उद्घाटन करेंगे। धन्यवाद, जोर से तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद भैया के लिए, क्यों ना हो प्रमोद भैया। एक दूसरे के आमने सामने यहाँ पर आखिरकार देखना होगा कि कौन सी टीम इस 2021 में इस मैदान पर, इस बाबा तिलका माझी क्लब तेलगम्मा के इस ऐतिहासिक मैदान पर यहाँ पर जीत का परचम लहराते हैं। बहरहाल मैदान के ठीक दक्षिणी क्षेत्र वो है केरिया गांव बिहार की टीम। हम जी कर दिले मेरे ख्याल और आज के फाइनल मैच के विशिष्ट अतिथि के रूप में रोहित सिंह अरारे प्लांट के सीनियर मैनेजर, उनके अनुपस्थिति में उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अरारे पावर प्लांट से है हर्ष कुमार और साथ में नवीन मिश्रा, बाबा तिलका माझी का तेलगावा। आप दोनों का